Здравствуйте, дорогие друзья! Как у вас дела? Как здоровье? Надеемся, у вас все хорошо. Добро пожаловать на наш урок. Салом, دوستان گرامی، علاقمندان زبان‌های خارجی. یکی شماро ба дарси навбатӣ، дарси 19 аз силсила дарсҳои русӣ дар 99 рӯз ё ба шакли дигар русӣ аз китоби дарога в Россию хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. Дарси имрӯза дар бораи род имён существительных мешавад. яъне дарси имрӯза дар бораи исм мешавад. исм яъне исм дар забони тоҷикӣ мегӯянд ки исм чист. мегӯем исм он ҳиссаи нутқест ки ба саволҳои ки киҳо ё чи чихо ҷавоб гуфта мешавад. яъне тақрибан гуфтастем, не? яъне тахминан ҳамин хел аст қоидаи исм. ё ки исм он ҳиссаи нутқест ки номи ашёро ифода мекунад, ва ба саволи ки киҳо чи чихо ҷавоб гуфта мешавад. ва ҳамин чиз дар забони русӣ низ, яъне қоидаи исм ҳамин аст ки имя существительное это часть речи. Часть речи ҳамон ҳиссаи нутқро мегӯянд. Часть речи это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопрос кто или что. Кто барои одушевлёние ҳастай, одушевлённые, ва что барои неодушевлённые. яъне ки, саволи ки барои он чизе ки нафас мекашад ё ки зинда ҳаст, барои онҳо ҳаст. яъне дар худмон масалан дар тоҷикӣ ё ки дар англисӣ ва дар баъзе дигар забонҳо низ, яъне ҳайвонҳоро чӣ хитоб мекунем. чӣ саг масалан. аммо дар забони русӣ вақте ки саг, пишак мегӯем, гов мегӯем, инҳо ба ки савол карда мешавад. кто. хоб хоб дар ин ҷо род имён существительных овардааст. род имён существительных, яъне род ҷинс мешавад, яъне имён исмҳо существительных мавҷудият вуҷуд дошта, аммо дар забони тоҷикӣ исм мегӯем. исм. ва ин имён существительных дар ин ҷо шакли ҷамъш омадааст, ба шакли танҳош, яъне ин хел навишта мешавад. дар шакли танҳо хоб имя существительное. имя существительное мешавад. яъне чӣ хел мегӯем ки исм имя существительное мешавад. аммо дар ин ҷо ҳам изофа шудагӣ ҳаст бо калимаи род ва ҳам дар шакли ҷамъ омадааст. имя существительное. хоб калимаи обобщение мешавад умумигардонӣ. яъне ҳамин баҳсе ки алҳол мо мегирем, ё ҳамин мавзӯе ки мо мегирем, ин омматан гап мезанад. яъне вақте ки род имён существительных шуд, дар бораи ҷинсҳои, яъне исмҳо суҳбат меравад. умуман, омматан, яъне умумигардонӣ. дар забони англисӣ хоб касоне ки донад generalization мешавад. generalization. хоб
اینجا در زبان روسی اسم ها به سه قسم تقسیم می شوند. یعنی قسم مردانه هست، قسم زنانه هست، قسم میانه هست. به زبان روسی мужской род است، женский род است، سредنی род است که البته این تقسیم بندی در زبان تاجیکی دیده نمی شود، نه در زبان تاجیکی و نه در زبان ترکی و نه در زبان انگلیسی. در زبان انگلیسی یگان جنس وجود ندارد. همه یعنی عموما یگان جنس وجود ندارد. یعنی در زبان تاجیکی نیز یگان جنس وجود ندارد. در زبان ترکی نیز یگان جنس وجود ندارد. اما در زبان عربی دو جنس وجود دارد. یعنی جنسی زنانه است و جنسی مردانه است. یعنی مؤنث و مذکر. برای چی در زبان ترکی، تاجیکی، انگلیسی میگیم یگان جنس وجود ندارد؟ شاید یگان کس سوال کند که پس این مرد و زن اینها چی هستند؟ خب این مرد و زن این یعنی جنسی مردی و زنی شکل انسانی هستند. ما وقتی که род имен существительных میگیم یعنی اسم رو در نظر داریم، اسمی گراماتیکی، نه اسمی که خب نه اسمی که بگیم که انا ساشا در تاجیکی مثلا نه اسمی که مثلا حمزه، دلشاد، عبدالله اینها رو در نظر نداریم. یعنی همچون شکل انسانی در نظر نداریم، اما همچون گراماتیک ما بحث داریم، همچون قاعده زبان، همچون دستور زبان بحث داریم. یعنی از همین لحاظ در زبان تاجیکی یگان جنس وجود ندارد. یعنی شما در کجا دیدید که مثلا بگن که تیرزا جنسی مردانه است یا که زنانه است مثلا؟ یعنی اکنا مثلا در زبان روسی جنسی میانه است. خب میگذاریم خانه، خانه ا دارد، مثلا خانه جنسی مردانه است یا که جنسی زنانه است یا جنسی میانه نیست. در زبان تاجیکی همین جنس نیست. در زبان انگلیسی نیز این جنس نیست. یعنی وای هی شی ایت است، وای هی مرد رو در نظر دارد، شی زن رو در نظر دارد. ایت برای اشیا است، اما برای جنس یعنی بعضیا فکر میکنن که مثلا هی زنانه، هی مردانه، شی زنانه، ایت میانه. نه این خیلی نیست. یعنی در اصل این خیلی نیست. فقط اون زبان هایی را که تا حال ما میدانیم یعنی 5-6 زبان، در همین زبان روسی تنها 3 جنس وجود دارد، جنسی مردانه، زنانه، میانه. در زبان عربی 2 جنس وجود دارد. در دیگر زبان ها به مثل روسی، به مثل تاجیکی یعنی خط فارسی، خب هر دوش که یک هستند، ترکی، انگلیسی یگان جنس وجود ندارد. خب سخن دراز نمیکنیم، آغاز میکنیم از جنسی مردانه. جنسی مردانه. خب اینجا به فیلم که در درس‌های پیشینه یک بار نوشته بودیم، خب یک بار دیگه می نویسیم میره تا که در ذهنتان نقش ببندد که این آن، انا چی را در نظر دارد. خب آن мужской род رو در نظر دارد. мужской род و انا خب женский род رو در نظر دارد. انا خب سредний род رو در نظر دارد. خب мужской род، женский род، средний род. معذرت دوستان یک لحظه.
خب мужской род ба он шинохта мешавад, женской род ба она ва средний род ба ано. خب اول قاعده زنانه رو میگیریم، یعنی جنسی زنانه یا که جنسی رود رو میگیریم، بعد سردنی رود رو میگیریم، در اخیر جنسی مردانه رو میگیریم. هر کلمه ای که در زبان روسی در آخر کلمه، در آخرش حرفی ا باشد، پس وای جنسی زنانه است، یعنی جنسی رود است. و مثل کلمه سسترا، سسترا، аптека، аптека، сестра، хоҳар, аптека, дорухона. хоб баъзе аз калимаҳое ҳастанд ки ба мисли я дошта бошад, яъне ҷинси занона ҳисоб мешавад. ба мисли тётя, семья, песня, аудитория. тётя хола, ама, семья خانواده، песня суруд, аудитория. аудитория ҳамун масалан дар мактаб класс мегӯем, класс синфхона, аммо дар донишгоҳ аудитория мегӯем. аудитория не синфхонаи донишгоҳӣ, яъне чӣ хел бигӯем, масалан дар мактаб синф ҳастанд, синф класс мешавад, яъне синфхона. ва ҳамин синфхона дар донишгоҳ албатта ки ба мисли ин нест, калон аст, яъне шояд ки намедонам, яъне 10 дар 20 бошад ё 20 дар 40 бошад, чӣ гуна ки аз баъзе наворҳо мебинем, яъне баъзе конфронсҳо чиро тамошо мекунем, калон ҳастанд. ва як хусусияти дигар ин аудитория ки ҳамон синфхонаи донишгоҳ ин аст ки яъне сафи якум, қатори якум паст аст, қатори дуюм баландтар аст, қатори сеюм боз баландтар, ҳамихе то охираш рафта баландтар шуда рафтан мегирад. ҳаминро аудитория мегӯяд. албатта баъзе калимаҳое ҳастанд ки я доранд, аммо ҷинси занона ҳисоб намешаванд, ба мисли калимаи имя. имя яъне ҷинси миёна аст. хоб чӣ гуна ки дар ин ҷо омадааст, имя существительное, нигоҳ кунед, имя существительное, е шуд. ба кадом хотири е шуд? Ба хотире ки инҷа имя омад. имя худаш ҷинси миёна аст, ба ҳамон хотир существительное миёна шуд. агар имя ҷинси занона мешид, пас мешуд ки имя существительная мешуд. хоб ба ҳам хотир ҳозир чӣ хеле гуфтем, абошен яъне умумигардонӣ, дар умум як шиносоӣ мекунад барои мо, яъне бо баъзе тафсилотҳое ҳастанд, баъзе ҷузъиётҳое ҳастанд ки онро дар оянда мегирем. яъне ҳозир як муаррифӣ мекунад ки кадом ҳарфҳо биёянд ҷинси мардона мешавад, ё ки ҷинси занона, ё ки ҷинси миёна. мужской род, женский род, средний род. хоб ҷинси алҳол ҳамин қадар фаҳмем ки кадом калимае ки дар ахираш а, я, омад ҷинси занона мешавад, аммо дар баъзе ҳолат я омад низ он ҳам ҷинси занона мешавад. хоб ин тафсилоти худшо дорад. ва ҷинси миёна, средний род, кадом калимае ки о ва е омад, пас инам низ ҷинси миёна мешавад. ба мисли акно, тиреза, писмо, нома, мактуб, хат. ва море яъне баҳр, упражнение, тамрин, машқ. инҳо низ ҷинси миёна ҳастанд. аммо ҷинси мардонаро чӣ хел мешиносем? ҷинси мардона як қоидаи машҳураш ҳамин аст ки ҳамин қоидаҳое ки ҷинси занона ва миёна дорад, ҳамин қоидаро надошта бошад агар, пас ҷинси мардона мешавад. масалан нигоҳ кунем, дар брат на а дорад, на о дорад. театр на а дорад, на о дорад, пас шуд ҷинси мардона. аммо баъзе калимаҳое ҳастанд ки ба мисли калимаи музей, и кратки агар дошта бошад ё мягкий знак дошта бошад, ҷинси мардона мешавад. хоб ин тафсилоти худша дорад. яъне боз баъзе калимаҳое ҳастанд ки мягкий знак дорад, ҳам ҷинси мардона ҳастанд, ҳам ҷинси занона ҳастанд. ба мисли калимаи мать, яъне модар, ҷинси
جنسی زنانه است، یعنی جنس رود است. و تترات یعنی جنسی زنانه است، جنس رود. و نیوکنیم преподаватель мягкий знак دارد، جنسی مردانه هست. словарь جنسی мягкий знак دارد، جنسی مردانه است. خب مات مادر، تتراد دفتر، преподаватель آموزگار معلم، словарь فرهنگ قاموس. فرهنگ نه به معنای اون فرهنگی که کلتورا، به معنای اون نیست. فرهنگ به معنای یعنی همون لغتنامه است، یعنی قاموس، لغتنامه، لغت. خب این بود یک شناسایی مختصر درباره جنس ها در زبان روسی، یعنی جنسی мужской род، женский род، средний род. خب запомните дар хотир гиред, дар хотир дошта бошед, дар хотир дошта бошед. калимаи запомните дар хотир дошта бошед. мой папа дар инҷо ба кадом хотир гуфт дар хотир дошта бошед? Ба хотире ки дар инҷо мегӯем а ҳаст, я ҳаст, а ҳаст. нишонаҳои ҷинси занона а буд, я буд. ва ҳам хотир гуфтасе ки дар хотир дошта бошед ки ин калимаҳо ҷинси занона нестанд. ба кадом хотир? папа мард ҳаст, дядя тағо амак мард аст, дедушка бобо мард ҳаст. мой папа падари ман, мой дядя тағои ман ё амаки ман, мой дедушка бобои ман. хуб дар инҷо чӣ бошад? Что говорит человек, если показывает веши фотографии людей? Инсон чӣ мегӯяд вақте ки нишон медиҳад ба расмҳо, чизҳои мардум? Масалан, образец иҷо омадааст, намуна это мой, это наш. хуб дар инҷа ҳар душ ҷинси мардона ҳаст, мужской род. книга чӣ аст? ҷинси занона аст. хуб инҳоро мехонем ва ҳамин это мой, это нашро дар аввали калимаҳо мегузорем. это моя книга, это мой словарь, это мой институт, это моя аудитория, это моя аудитория. дар инҷа аудитория омада буд. хоб ҷинси занона. это моя аудитория, это моя тетрадь, это моё письмо, это моя экскурсия. хоб это мой этаж, это мой адрес, это моя семья, это моя сестра, это мой брат, это мой дядя, это моя тетя, это моя бабушка, это мой дедушка, это мой преподаватель, это моя песня, это мой город, это моя страна, это моя шапка, это мой шарф, это моя школа, это мой карандаш, это мой журнал, это мое фото, это моя газета, это мое упражнение. хуб яъне инҳо буданд калимаҳое ки ба ҷинсҳо тақсимбандишон кардем. хуб барои касоне ки инҳоро тарҷумаашонро намедонанд, як бор тарҷума мекунем. албатта фикр мекунем бисёриша гирифтагӣ ҳастем бисёри аз ин калимаҳоро. книга китоб, словарь фарҳанг, қомус луғатнома, институт омӯзишгоҳ, озмоишгоҳ, донишкада, аудитория синфхонаи донишгоҳӣ, тетрад дафтар, письмо хат, мактуб, нома, экскурсия саёҳат, сафари саёҳӣ, этаж табақа, ошёна, адрес унвон, суроға, семья хонавода, оила, сестра хоҳар, брат бародар, дядя тағо, амак, тётя хола, ама,
бабушка, биби, дедушка, бобо, преподаватель, омӯзгор, муаллим, песня, суруд, город, шаҳр, страна, кишвар, давлат, шапка, кӯлоҳ, шарф, гарданбанд, школа, мактаб, карандаш, қалам, журнал, маҷалла, фото, расм, сурат, газета, ҳафтанома, рӯзнома, упражнение, машқ, тамрин. خب به فکرم که همین قدر کفایگی میکند، درس زیاد نشود، خسته کننده نشود و هم موضوع خیلی مهم است. این موضوع رو در خاطر داشته باشید، یعنی نویسین حتما اینو را، جنسی موزیکای را، جنسکای را، سردی را چگونه علامت ها دارن، چگونه این جنس ها را میشناسیم و کدام کلمه های هستند که در نوشت هم یعنی یخکیزنک دارن و هم میتوانند از جنسی زنانه باشن و از جنسی مردانه نیز میتوانند باشن و مثل این کلمه ها. خب این دومی همین تمرین 9 بوده است، упражнение 9. خب میگیریم همیشه هم 1-2-3 دقیقه وقتو نمیگیریم. Уточните, معین کنین правильно ли ваше предложение. اگر که معین کنید آیا درست است جمله های شما و معذرت جمله گفتیم предположение یعنی تخمینا چیز می شود، предположение تخمین شما، گمان شما تقریبا همه خیلی می شود. از یک لحظه предположение 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 درست ترجمه میکند. تخمین، بله همون تخمینی گفتم، یعنی تخمین شما، گمان شما، فرضیه شما درست است یا که درست نیست. خب используйте слова из задания А. یعنی استفاده برید کلمه های از مشق А. یعنی مشق A در کجا بود؟ اینجا مشق 9 قسم А. مشق 9 قسم А. یعنی از همین کلمه ها میگه که چگونه استفاده برید. Это ваша сестра, да, моя. Это ваш институт, да, наш. Антон, здравствуй. Антон, скажи. Антон, покажи. Антон, дай. خب این را به خاطر چی ایجاد آورد؟ به خاطر که یعنی برای یک نفر گفته می شود و همچنین برای یعنی از خودمان خورد یا یعنی کلانسال نباشد، اما از خودمان کلانسال باشد. اگر یک نفر هم که باشد ما این خیلی میگوییم. Анна Ивановна, здравствуйте. Анна Ивановна, здравствуйте. 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 یعنی Анна Ивановна, ассаламу алейкум. Анна Ивановна, скажите. Скажите. خب یک пожалуйста دیگه بیاریم باز خوبتر میشود. مثلا Анна Ивановна, скажите, пожалуйста. Хоп, Анна Ивановна, покажите, пожалуйста. Покажите. Анна Ивановна, дайте. Дайте, пожалуйста. хоп به مثل همین. خب در همینجا درس امروز را خاتمه میبخشیم و درس آینده از تمرین رقم 10 упражнение 10 آغاز میکنیم. خب یگان سوال و پیشنهاد باشد میتوانید در زیر شرح نویسین و کوشش کنین این چیزی که برای نوشتن است اینها را در دفتراتون نویسین.
درسی آینده از اینجا آغاز می شود. درسی 20 می شود. درسی 20. خب دوستان گرامی، در همه درسی امروزه به پایان رسید. لطفاً ابونه شدن را فراموش نکنید و لایک گذاشتن را نیز فراموش نکنید و از همه مهمتر نوشتن را فراموش نکنید که وظیفه های خانگی یا همون کلمه هایی که شما نمیدونین اونها را نوشته گیرید و تا درس های نوبتی خدا نگهدار، موفق و مؤید و سربلند باشین. یکون سوال و پیشنهاد باشن چه خیلی که گفتیم میتونن مراجعت کنیم. До свидания.